na. Waswasan na dyan ko itong masala. Wow! Sana all! Sana all! Memora to, dagkot lang ta. Mas patita. Tara, lahos na ng taglaag. Yan, so nila, 100 rin na ah. Mag-iaw po. Bigla, oh. Sana lang yan po ah. Oh. Sana lang ne. Tara, lako na lang sa ta. Ako na, taga sa tamapot. Baklay, uy. Hey! Ah, dito sa coastal, hey! Pala yung coastal. Pero, maraming pogi. Anyways, hanggang saan naabot ang 100 pesos mo? So team, before we begin with our challenge, let us first interview some of the people here at Coastal Road, Davao City para may balan nato kung unsa pa jud na pagkaon ng patok ug sulod sa ato ang budget. Let's go team! Hiya! First of all, mineral, chicharon, or kung gusto lang ka ng dugi-dugi mo, mani, pabugno sa online para init, ice cream. Ingon niyo sa mga nalami kaunon diri ah. Manok, pastil, barbecue. Isaw. Sisig. Uy, sisig. Wow, dili. Ang sisig kita. Ang 69. Pero pastel tatlo silang. Oh, doon silang pastil, okay. Barbecue. Barbecue kay? Cheese? Oh, Kulit nag-20. Sakto rin mong kaon, masigo if gusto kang busog, mga dilipay na. Pero gusto lang nga ganang mga tumatawa, igor na pang food trip. Sigo. Thank you. Tamara to ya. Dili na lang. Julia. Nice to meet you. Thank you po. Sige. Salamat kayo ha. Let's the dogs out. Let's go, team! Hi guys, we are Team Bungal. Team PP. Mangaon me, og makaon, lisod sa mainom, mukaon gani. Guys, namoy ron sa Coastal Road. Guys, kay mga aming Rafael. First meal, unsay first meal na to? Putla, barbecue. So, barbecue daw ang suggest ni Raf. So, balik na. Okay guys, so gito nga man ni guys no kadagan man ni. So karon on the way na mi sa Coastal Road Street. Yan. Okay, so natay Guys, hi guys. Maguna me. Dili gino sila gyud, mas tawag ko may ane. Pili, wala. Napapuli diri apod. Hoy, sorry kayo kung nakabuya mga aero. Basta gipanggoto maguna. Let's go. Dito sa mi guys. Guys, Okay guys, we're looking for a refreshing drink. Yeah. To refresh us. Para ma-refresh me because So I'm looking for a buffet drinks. me, anything basta drinks. Kailangan Laban dumito. So, ang buko juice is tag 10. 10 pesos, okay. So, napa ko'y 90 pesos. Ay nakabuhat yan. Hello! Oh, yun eh, refreshing yun eh kasi guys. For only 10 pesos guys, it's a very good. So, 100 pesos siya. 10 pesos, 180 pesos. So, So guys, we bought quick for 25 pesos. Fishball for first. tag
20 nga cotton candy. Pero nag-gis-gis eh. That's money. Two pieces, 25 pesos. Dumpling, 4 pieces for 25 pesos and it's yummy. Hi guys. So, hi guys. Wait lang, balik lang. Manamig kaon. Busog gali. Talaga namin kay hubas ang 100. Hubas pero wala buto. Amen. This is us after the hanggang saan naabot ang 100 pesos mo. So kung mayroon guys, kay dili jud may kabalo mag-budget. Ang sa mga timbungan, sulit ang amang 100 pesos. Ako maingon is busog jud ni kaayo. Okay. Okay, next. Amo kay mahal king baligya. Pag lisan rin yung kaya pag-kuhan ka. Mo budget guys. Kaya mo patakaramig ba? Sa mga cheat. Okay, nice. Short cheater. Tama, ang amo kay very ka-pricey niya, hindi may kabalo mong budget. Ora. Dili magbabanog mga cheat. Sabi ko gabi na Cheater daw. Huwag tayo maingon mo sa mga cheater, Jul. Dapat pang sanugot. Nagayang si Kunig Amber. Uy, nalibog na po. Guys, gutom. Pag gutom, dito na. Ano, lamig na tanan. That's how it is. Like, share, comment, and subscribe.